જોઈ રહ્યા છો વિચાર ક્રાંતિ ન્યૂઝ। આજે ગાયત્રી શક્તિપીઠમાં ગાયત્રી માતાની મૂર્તિ મનોહર દેખાઈ રહી છે। આશીર્વાદની મુદ્રા સાથે આરાસુરી માં અંબા પણ બિરાજમાન છે। સાથે સાથે ખોડલ માં રાજરાजेश्वरी महाकाली આ 5 શક્તિઓ અહીંયા બિરાજમાન છે। અહર્નિશ સવારમાં પ્રાતઃકાળે 5 વાગે જાગરણ वह शक्ति हमेदोनी प्रार्थनाथी शरूआत थाय छे। परम पूज्य गुरुदेवना अवाजनी अंदर ध्यान 5:15 थी शरू थाय छे। 6 वागे आरतीनो क्रम शरू थाय छे। 8 वागे यज्ञ कार्य शरू थाय छे। दर गुरुवारे साप्ताहिक सामूहिक प्रार्थना पण थाय छे। गायत्री शक्तिपीठ में दरेक संस्कार विनामूल्ये उजववामां आवे छे। भावी भक्तों साथ सहकार पण खूब छे। ज्योति शक्ति कलश यात्रा ज्यारे खेड़ा जिल्ला में प्रवेश करी रही है त्यारे एनो प्रचार प्रसार पण थई रह्यो छे अने मोड़ेल गाम में पण गृहे गृहे संपर्क करी अने आ दिव्य अखंड ज्योति 100 वर्ष अने माताजी 100 वर्षनी जन्म शताब्दी 2026 में जान्युआरी में उजवी रही है। ते अंतर्गत जनजागृति परम पूज्य गुरुदेव साहित्य यज्ञ गायत्री मंत्र की उपासना घेर घेर थाय। दरेकनी अंदर सद्विचारों की स्थापना थाय। सद्भाव सत्प्रेम અને સત્કર્મની પ્રેરણા મળે જેથી ધરતી પર સ્વર્ગીય વાતાવરણનું નિર્માણ થાય। મનુષ્યની અંદર દેવી શક્તિઓનું જાગરણ